Why? Ano to? Ano to, guys? Ito. Ooh. Guys, may bye. Thank you. Cool. Guys, galing na. Tulugan, tulog na. Guys, natalo pala yung dog and cat. Sabay sila ano eh. Ito ko sa third floor. Crafting table. Oh, yoko. Ito mas madali, easy. Ay, kung wari ano. Ulit. Lo. Nagising yan, ano, may hotel. Ito. Full diamonds. Ito. Iron. Gold. Black. Ito walang master din eh. Kaya sword. Handang-handa ako. Yeah. Ito bow. Tsaka trident. Shield. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. Damage. Ay, kinaya ko na lang. Yung... Yes, I'm ready. I'm ready, guys. Oh. Loko to. One shot lang. One shot lang. One shot lang. Ano yan, desert? Uy, may taninam pala. Ba't may kahoy dito? Yan na lang. Tapos, yan, dog ko.
Shit, din drop ko guys. O kaya to. Uy, zombie yun. Uy, TNT. Please. Oh. Naka-shield ako. Nasaan? Oh. 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 Tapos bye. Nagsiswimming. May kanilam. Oh. Oh. Wala na. Hanap tayo treasure. Yung meron. Tara. Tara. Oo, sa'yo yung tsaki. Guys, eto. Bamboo. Bamboo. Ay, ayoko pala na ito. Tusok ba to? Oo nga. Pero naka-shield. Naka-shield. Ay, lakbay natin parang octopus. Stick. Ay, alam ko na ito eh. May trap dito eh. Alam ko eh. Yeah! Sige! Yan! Mine! Ala! Ay, dito na lang. Sige! Yes! Yes! Wait lang, hindi ako makaano. Taba ako kasi. Yan. Oh, iron. Diamond. Salo na. Ito, pag may nakita kong horse. What enchanted gunpowder. Yeah. Golds. Dami. Ulit. Ito. Ito saan kailangan ko to. Ayan. Enchanted book. Ayan. Ay, lagay ko yan dito.
lumabas. Ay, oo nga no. Meron na ako. Saan? Daga. Oh, wait lang. Diba? Pero sa sub. Oh no, okay ito. Yes. Kunti na lang buhay ko. Yes. Mga kailangan ko. Ay, ito. Nahulog kasi ako. Ito. Hala. Hirap na ito. Oh. Come on. Come on, bro. Oh. Hala. Wala. Hindi kasi ako nag-ano. Wala. Sana. Ito na lang. Goodbye, guys. Oh. Bye.